जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग श्लोक 20 अत व्यवस्थितान् दृष्टा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदं महीपते। অর্থাৎ সেই সময় পাণ্ডুপুত্র অর্জুন হনুমান চিহ্নিত পতাকার সুবিতরতে অধিষ্ঠিত হয় তার ধনুক তুলে নিয়ে স্বর নিক্ষেপ করতে প্রস্তুত হলেন। হে মহারাজ, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের সমরসজ্জায় বিন্যস্ত দেখে অর্জুন তখন শ্রীকৃষ্ণকে এই কথাগুলি বললেন। हिंदी में उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्र को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहा।